पूजनीय श्री श्री वर्मा पूज्यपा श्री श्री बरदा पूज्यपा श्री श्री आचार्य रातोल चरण प्रणाम इष्ट परिवार समस्त रातोल चरण प्रणाम आज विशेष सत्संग पौरोहित्य करुवा ऋतिक देवता को प्रणाम। ये सत्संग उपस्थित थी ऋतिक देवता कर्मी भाई सत्संग अनुरागी भाई ओ माँ साधु सज्जन मंडली छोट छोट पिलामान को अंतर प्रीति जयगुरु प्रणाम यथायोग्य सम्मान जना। आज ये विशेष सत्संग उद्देश्य संपर्क में आम प्रायतः समस्ते जी जानिछे कमल कुमार पृष्टि भाई देहांत घटी से उद्देश्य आज चतुर्दश दिवस आज संपर्क माने ये सत्संग प्रदान करिसंती। ये सत्संग भितर आम प्रथम अवस्था 2 मिनिट ये आत्मार सद्गति उपलक्षे 2 मिनिट नाम ध्यान करथिले परम पिता निकट में प्रार्थना करथिले जेपरि भाव ये विधेय आत्मा गोटे पुणी सुंदर शरीर भितर प्रवेश करी से प्रिय परमंकर गुणगान करंतु से प्रिय परमंकर कर्म निजको नियोजित करंतु यही आमर प्रार्थना थिला। तेरे ये सत्संगर से विशेष उद्देश्य होछि सबू अनुष्ठान भितर सत्संगर ये आवश्यकता रही आम जी उपस्थित रही समस्त से प्रिय परमंक निकट में गोटे आकुल व्याकुल प्रार्थना पाए से विधेय आत्मा उपलक्षे। तेरे ये मनीष 83 लाख जोनि भितर दे गति करिथाय। ये विभिन्न जोनि भितर दे जेतेबेले से आगकू आगकू विवर्तित धारारे बढ़े सेतेबेले अनेक प्रत्येक अवस्था भितर दे प्रत्येक जन्म भितर दे तार विभिन्न प्रकार संघात आसी थाय विभिन्न प्रकार समस्या आसी थाय। सी समस्या को एड़े आगकू आगकू बढ़ी चले एवं परवर्ती अवस्था ये मनीष जन्म से पहुंची था जेतेबेले ये मनीष जन्म को ये श्रेष्ठ जन्म बोली आमे कही थाउ। ये जन्म रे आमे तांकर ही दर्शन पाई थाउ तांकर कर्म करिवार सुजोग पाई थाउ से प्रिय परम पुरुषोत्तमंकर गुणगान करिवार से सुजोग देई थांती तांकर भजन करिवार कीर्तन करिवार सुजोग पाई थाउ स्वचक्षुरे तांको दर्शन करिवार सुजोग पाई थाउ तांकर नाम ध्यान करिवार तांकर नाम नहीं तांकर मंत्र नहीं तांकर दीक्षा नहीं तांको निकट रे निजको समर्पित करिदवार सुजोग टिकक मिली था। किंतु से सुजोग को जदि आमे हाथ छड़ा करू अर्थात ये जीवदशा भितर आमे जदि तांको ग्रहण करि न पारू तांकर सत्मंत्र को जपवा मनन करि न पारू तांकर भजन कीर्तन करि न पारू ताहले देखा जाए एई जीवन ए मनुष्य श्रेष्ठ जन्म पाई मध्य आमे किंतु ताको ठीक भाव रे उपयोग करि पारिले नाही। पुणी केते जन्म पर्यंत पुणी जे अपेक्षा करिबा को पड़िबो तांकर सानिध्य पाई। तेणु जेतेबेले मनुष्य जन्म आमे पाइछे जेतेबेले तांकर दयारु एई प्रकार विभिन्न 83 लाख जोनि भितर परिवर्तित धारा भितर दे विवर्तित धारा भितर दे आमे एई स्तर रे पहुंची पारिछे। तेणु समस्तंको ही समस्तंको पाई तांको ग्रहण करिबा निहाती भाव आवश्यक एवं ए ग्रहण करिबा भितर दे मनुष्यर देखा जाए तार जीवन चलनीर एमिति विवर्तन धारा आसी थाए परिवर्तन धारा आसी थाए से गोटे श्रेष्ठ जीवन नहीं आगको बढ़ी चले। आ मृत्यु समय ठाकुर कहउचंती मृत्यु काले जे भाव धरी छाड़ी शरीर जाए जीवन जन्मे पुनश्च सेपरि भावे से भावर पथ पाए सेक्ष। आमे भाबिछे आमे माने बहु भाव रे जानिछे मृत्यु काल रे मनुष्य जो भाव धरी करी तार शरीरटा छाड़ी जाई था अर्थात आमे ए जो देखुछे मनुष्य रे जो स्थूल शरीरटा देखुछे आमे ए शरीरटा को जो देखुछे ए शरीर भितर दुईटा अंश रहिछि स्थूल शरीर ए मांस हाड़ शरीरटा को आमे स्थूल शरीर कहू एवं ता भितर आउ गोटे शरीर रहिछि आत्मा जाकि सूक्ष्म शरीर। ए स्थूल शरीर मृत्यु घटे सिना किंतु सूक्ष्म शरीर कौन सी परिस्थिति रे मृत्यु घटे नहीं विलय हुए नहीं नष्ट हुए नहीं। ए सूक्ष्म शरीर पुणी आउ गोटे जीव भितर जाई स्थान पाई था निजर कर्म माफी। तो श्री ठाकुर कहउछंती जे मृत्यु काले जे भाव धरी छाड़ी शरीर जाए जीवन मृत्यु समय
যেমিতি ভাবে যেউ ভাবনা নেইকি যেউ চিন্তা নেই যেউ চেতনা নেইকি এই আত্মাটা এই সূক্ষ্ম শরীরটা আমার শরীর ভিতর স্থূল শরীর ভিতর বাহারি যাই থাকে জন্মে পুনশ্চ সেপরি ভাবে সে ভাবর পথ পায়ে শিক্ষণ তেণু পুনশ্চ সেই আত্মাটা সেইপরি ভাবর গোটে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে যেউ শরীর ভিতরে সেইপরি সংস্কার থাকে যেউ বাপা মাঙ্ক ভিতরে সেইপরি সংস্কার থাকে যেউ স্বামী স্ত্রী ভিতরে সেই প্রকারের সংস্কার থাকে তার ভিতরে হি সেই আত্মাটা কোন স্থান পাই থাকে যদি মোর জন্ম সারা মু যদি ভালো কর্ম করি থাকে তাহলে ভালো সংস্কার নেই মোর আত্মাটা ছাড়ি থাকে এবং সেইপরি ভাবে স্বামী স্ত্রী যদি উত্তম সংস্কার যুক্ত হই থাকি সেমানଙ୍କର গর্ভরে সেই আত্মাটা কোন স্থান পাই থাকে মু যদি মন্দ কর্ম সহিত সংযুক্ত হই থাকে তেଣୁ ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ ନେଇକି ମୋର ଆତ୍ମାଟା ଯେ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ ଆତ୍ମାଟା ପୁଣି ସେହିପରି ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ନିୟତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀର ଭିତରେ ବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ମାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାଟା ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଧର୍ମର କଥା କହୁ धर्म ग्रंथ पढ़िबार कथा कहू धर्म ग्रंथ शुणी थाऊ किंतु एगुड़ी को विशेष भाव में बेसी किछि तार उपकार करि पारे नाही कारण जन्मे पुनश्च तेणु मृत्यु काले जो भाव अर्थात मृत्यु काल जो भावटा से सामयिक भाव किंतु मनुष्य शरीर को मनुष्य मन को विशेष भाव में परिवर्तन करि पारे नाही तेणु सेथि पई ठाकुर कहउथिले आत्मा जखन कथा बोले मन तखन केवल श्रोता आमे आज मन द्वारा परिचालित होइछि मन जो प्रकार कथा हमको कहूची सेही प्रकार कथा नहीं सेही प्रकार निर्देश नहीं आमे आमे कर्म करूचे किंतु ठीक भाव रे यदि आत्मा निकट रे आमे किंतु पहुंची पारि नै एई सूक्ष्म शरीर चिंता चेतना भीतर देई कि आमे ता निकट रे किंतु पहुंची पारि नै तो ठाकुर सेही कथा कहउचंती आत्मा जखन कथा बोले मन न तखन केवल श्रोता आत्मा एई अंतर भीतर जो निर्देशटा आसी थाए এই অন্তর ভিতর যে ডিসিশনটা আসি থাকে সেইটা হি প্রকৃত ডিসিশন হেই থাকে তেণু মনকু বাদ দেই আমকু আত্মা নিকটরে পৌঁছিবাকু পড়িব সেটিপাই শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି আত্মা যখন কথা বলে মন তখন কেবল শ্রোতা মন সেতেবেলে শ্রোতা হেইকি রহি যায় যেতেবেলে আত্মা ঠার ঠিক ভাবে নির্দেশ আসি থাকে তেণু ভক্তি যদি ঈশ্বরে না হয় এই ভক্তিটা ভালো পাইবাটা তাঙ্ক প্রতি প্রীতিটা যদি সেই প্রিয় পরমঙ্ক প্রতি ন থাকে आचार विचार सबई वृथा आपण माने जेते भी आचार विचार जेते भी पूजा पाती जहां भी करंतु ना अनुष्ठान करंतु ना काईंकी सब गुडी को वृथा हे जाई था तेणु सेति पई आत्माटा को सेही परि भाबरे सहज भाबरे तांको निकट रे युक्त करि दबा पड़िबो भजन दीप्त हबा को पड़िबो सेति पई श्री ठाकुर कहउचंती जीव दशा भितरे जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत एटा आमे जीव दशा बोली कहि थाउ एई जीव दशा भितरे मनुष्य अनेक चिंता करि था अनेक भावरे कार्य करि था ए चिंता एवं कार्य ए कार्यर प्रत्येक कार्यर गुटे फल रहिछि गुटे रिजल्ट रहिछि सेही परि चिंतार कथा मध्ये अनेक भावरे हमर चिंता मन भीतर को आसी था भल चिंता आसी था मंद चिंता भी आसी था ए मंद चिंतार गुटे फल मध्ये रहिछि भल चिंतार मध्ये गुटे फल रहिछि ए भल ए जो कार्य एवं चिंता प्रत्येक गोटे फलटा कौन ही थाए ना मनुष्य मन भीतर गोटे लुकायित अवस्था चित्र आकार रही था ठाकुर कहउचंती एटा होची चित्रगुप्तर पंजिका आमे जो कहउची चित्रगुप्त जने अछंती से पंजिका धरि रहिचंती हमर मृत्यु परे से हमको दंड विधान करिवे कि पुरस्कार देबे ठाकुर कहउचंती सेमिति किछि नाही एई जो मनुष्य तार जीवदशा भीतर जहा कर्म करे जीवदशा भीतर जहा चिंता करे से सब गुडी करे चित्रटा रिजल्टटा चित्र आकार रे मनुष्य मन भीतर ता संचित होई रही था ताकू कह जाय चित्रगुप्तर पंजिका जेतेबेले मृत्यु आसे मृत्यु समय जेतेबेले पहुंची जाय सेतेबेले मनुष्यटा जदि मंद कर्म रे संयुक्त था तार जीवन सारा जदि मंद कर्म सहित युक्त होई था तार से जो विकटाल चित्र गुडी को मृत्यु समय आसी था से मंद कर्म रो जो रहिछि चित्र बा तार रिजल्ट जोटा रहिछि तार फल जहा रहिछि तार चित्रटा एते भयानक हेई था एते विकट होई थाए जे मृत्यु समय से विकट चित्र को देखि से किंतु बहु भाव रे भयभीत होई जाई था सहज भाव रे ता निकट रो से तार शरीर भीतर आत्माटा त्याग करि जाई पारे नाही बारंबार से चित्र गुडी को देखिबा भीतर देई तार कोन ही था अनेक भाव रे भयातुर होई जाई था फलतः तार शरीर भीतर आत्माटा सहज भाव रे जाई पारे नाही किंतु
जो माने सत कर्म रे सारा जीवन डुबी रही थांती, जो माने सत सहित युक्त रही थांती, तांकर जो फल थाए, तांकर जो कर्म रो फल थाए, সেই জ্যোতি ভিতরে দেই সেই সদ্গুরুଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। এই ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଥାନ୍ତି, সেই ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଦେଖିଥାନ୍ତି, সেই ଆଲୋକ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରର ଜ୍ୟୋତିଟା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଥାଏ। সেই ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ହସି ହସି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ সেই ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସହଜରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଲମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳଟା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇହ ଜନ୍ମେ କରିବୁ ଯା ତୁଇ ଉନ୍ନତି ବା ଅବନତି, ତାର ଫଳ କରିବ ସ୍ଥିର ପରଲୋକେ ତୋର ଗତି। ইহ জন্মে এই জন্মরে এই জীব দশা ভিতরে ইহ জন্মে করিবু যা তুই উন্নতি বা অবনতি, এই ইহ জন্ম ভিতরে যাহা উন্নতি বা অবনতি করিবু তার ফলটা স্থির করিব পরলোকে তোর গতি। পরলোকরে কিপরি ভাবে গতিশীল, এই আত্মাটা কিপরি ভাবে গতিশীল হব, মৃত্যু পরে মোর আত্মাটা কিপরি গতিশীল হব, তা ইহ জন্মরে করিଥିବା কর্মটা হি তাକୁ স্থির করিথায়। সেটিপাই এই জন্মরে মনুষ্য জীবନରେ সদ্গুরু আসিথাନ୍ତି। এই 83 লক্ষ যোনি ভিতরে দেই জীবা ভিতরে দেই পরবর্তী সময়ে আমি মনুষ্য জন্ম পাইছে, মানে আমি সদ্গুরুଙ୍କର দয়াରୁ ହିଁ পাইছে, সদ্গুরুଙ୍କର আশীষରୁ ହିଁ পাইছে। কিন্তু সেই সদ্গুরুଙ୍କୁ যদি জীবନରେ ଆମେ গ্রহণ କରି ନ ପାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁ, ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ନ ପାରୁ, ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ବହୁ ଭାବରେ ହାରି ଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର জীবনের অনেক ভুল ত্রুটি আমি করু, জ্ঞাত সারে জানি জানি অনেক ভুল ত্রুটি করু, আপন কিন্তু দয়া পরবশ হই আমাকে দয়া করে দেইথাନ୍ତି। এই দয়া পাইবা ভিতরে দেই খুব ভাবে আনন্দ আসিথায়। এই দয়া করি দেবা ভিতরে দেই পুনি সংকল্পবদ্ধ হই থাও ভুল ন করিবা পাই, কিন্তু এই সংকল্পটা বেশি দিন স্থির হই রহি পারেনি। কিছু দিন গলা উতারু পুনশ্চ জানি জানি মধ্য আমি সেই প্রকার ভুল করি বসু। ঠাকুর আপন কোন দয়া করি আপনଙ୍କର চরণ প্রান্তরে স্থান দেবে? বারম্বার ভুল করিবা ভিতরে দেই আপন কোন আপনଙ୍କ চরণ প্রান্তরে স্থান দেবে? ঠাকুর বিমর্ষ হই যাউছন্তি, ম্রিয়মাণ হই যাউছন্তি। তা বঙ্গলার রজনীকান্ত, বঙ্গলার ভক্ত কবি রজনীকান্ত সেনଙ୍କର গোটে কবিতাକୁ নিজে গুণগুণ କରି গাউছন্তি। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଚାହିଁନି ଜୀବନେ ତୁମେ ଅଭାଗାରେ ଚାହିଁଛ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଚାହିଁନି ଜୀବନେ ତୁମେ ଅଭାଗାରେ ଚାହିଁଛ, ମୁଁ ନ ଡାକିଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୁମେ ଆସି ଦେଖା ଦେଇଛ। চির আদরর বিনিময় সখা চির অবহেলা পাইছ, মুদুরে ছুটিলে দুই হাত মেলি ধরি টানি কোলে নেইছ। সে পথে যাও না ফেরি আসো বলি কানে কানে কেতে কহিছ, তথাপি মু যে চালি যাউଅছি ফেরি আসিବାକୁ পছে পছে ছুটি চালিছ। চির অপরাধ পাতকীর বোঝ হস হস মুখে বহিছ, মনিজ হাত গড়া বিপদ মঝিরে ছাতিরে কোলেই নেইছ। দেখন্তু কেতে দয়া পরবশ, কেতে দয়া পরবশ হইকি সে আমাকে কোন করিছন্তি না এই জন্মরে জন্মটিকক দেইছন্তি, পুনি দয়া করি সে পুনি তাঙ্কর চরণ প্রান্তরে স্থান দেইছন্তি। আমার ইচ্ছা নথিলে মধ্য, আমি ন চাহিলে মধ্য সে আমাকে দয়া করি তাঙ্কর চরণ প্রান্তরে স্থান দেইছন্তি। সেই রজনীকান্তଙ୍କର সেই কবিতাটাକୁ শ্রী ঠাকুর গাই শুনাউছন্তি। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଚାହିଁନି ଜୀବନେ ତୁମେ ଅଭାଗାରେ ଚାହିଁଛି। ସତ କରି କେତେ ଜଣ ଆମେ କହି ପାରିବା ଆମେ ଦୟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛେ, আমার জীবনের সে যে আবশ্যক এই কথাটাକୁ কেতেবেলে আমি উপলব্ধি করিনি, তাଙ୍କୁ খোঁজি খোঁজি তাଙ୍କ নিকটরে পৌঁছিনে, ହୁଏତ কাহা মাধ্যম ଦେଇକି সে ମୋ নিকটরে আসি পৌঁছিଛନ୍ତି দয়া କରି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଚାହିଁନି ଜୀବନେ ତୁମେ ଅଭାଗାରେ ଚାହିଁଛ, ମୁଁ ନ ଡାକିଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୁମେ ଆସି ଦେଖା ଦେଇଛ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଡାକିନି, ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁନି, ମୁଁ ନ ଡାକିଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୁମେ ଆସି ଦେଖା ଦେଇଛ, ଧରା ଦେଇଛ। চির আদরর বিনিময় সখা চির অবহেলা পাইছ, কেতে করি সে মতে দয়া করিছন্তি, কেতে করি সে আদর করিছন্তি, কেতে করি সে সোহাগ দেইছন্তি। চির আদরর বিনিময় সখা চির অবহেলা পাইছ। সতরে কোন তাঙ্কর যাহা যাহা রহিছি নীতিবিধান আমি তাকে কোন পালন করুছে, অনেক ভাবে আমি তাঙ্ক প্রতি অবহেলা করি চালিছি। চির আদরর বিনিময় সখা চির অবহেলা পাইছ, মুদুরে ছুটিলে ধুই হাত মেলি ধরি টাଣି কোলে ନେଇଛ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେତିକି ଦୂରେଇ 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 ଯିବାକୁ ଲାଗିଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଦୟା କରି ମତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଭାବରେ କଣ କରି ଚିର ଅପରାଧ ପାତକୀର ବୋଝ ହସ ହସ ମୁଖେ ବହିଛ। ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ କରିଛି, କେତେ ତ୍ରୁଟି କରିଛି, କେତେ ନିନ୍ଦା କରିଛି, କେତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଅପବାଦ ଦେଇଛି, ତଥାପି ଚିର ଅପରାଧ ପାତକୀର ବୋଝ
हस हस मुखे बहिछ मनिज हाथ गड़ा विपद मझिरे छाती रे कोड़े नेइछ मोर हाथ गड़ा विपद समस्या जंजाल भितरे सबको पछ करी किंतु तुमे मते निजर करी नेइछ एते दयावंत पुरुष किए ही पारंती एते भलो पाइबा कहानी कटर देखा जाय था केवल से परम दरदी बोली तो तांको निकटरे समस्तंकर सब किछि को एड़ेई देई से निज काम को निजर करी चली चंती बास्ते भालो एसेरे तुई बासली भालो कार आमे किंतु जीवन राशि थिले तांको भलो पाइबा पाई जीवन रे सब किछि भितरे तांको स्थान देबा पाई सबरी भितरे गुटिए बड़ अंश करी तोळिबा पाई आमे तांको निकट को आसीथिले किंतु ठाकुर कहउछन बास्ते भालो एसेरे तुई बासली भालो कार तू दुनिया रे आसीथिलु केवल एई पुरुषोत्तम बा गुरु को भलो पाइबा पाई किंतु तांको बाद ए जागतिक वास्तव ए जागतिक वस्तु प्रति एते मोह बढ़ी जाईछि बास्ते भालो एसेरे तुई बासली भालो कार प्रतिदान ताई पादिरे तुई मजली निये जारे प्रतिदान फल स्वरूप आमे कोन करूछे जाहा को नै के मजी जाईछे सेही मजीबा भितरे देई तार फल स्वरूप आमे पाइछे टंका प्रति धन प्रति कामिनी कांचन प्रति आसक्ति आसीबा भितरे देई ता प्रति एते आसक्तिटा बढ़ी जाईछि जाहा फल जीवन भितरे अनेक त्रुटि अनेक समस्या अनेक जंजाल अनेक विफलता ये सब गुडी को हमको मारी बसिछि त गुरु को धरि मध्य मोर जीवन रे काहे केते भाबरे विफलता रहिछि सेदिन श्री ठाकुर बसिचंती जो कथा मु कहउथिले जे मृत्यु काले जे भाव धरि छाड़ी शरीर जाए जीवन जन्मे पुनश्च से परिभावे से भावर पथ पाए से कोन এই जो कथा श्री ठाकुर हमको बतई देइचंती ए स्वामी स्त्री हिसाब रे आमे जानि रखिबा दरकार कि परिभाव रे संतान हवा दरकार जो संतानटा जहा कि परवर्ती समय रे हमर परिवार रे संस्कार बापा मांकर जेजेपा जेजेमा ओजा आई समस्त गुरु गुरुजन मानकर संस्कारटा तार भीतर दे परवर्ती पीढ़ी को संचरित हेबो सेही प्रकार रो जीवन नै आमे स्वामी स्त्री सेही प्रकार संतान तयारी करिबा दरकार सेही प्रकार संतान गठन करिबा दरकार सेति पई श्री ठाकुर कहउतले ए दुनियार सामने एकटा सर्वनाश एसेছে যার তুলনায় মহাবাত্যা ভূমিকম্প সম্পদ রক্ষা লোক রক্ষা কিছু না গতিকে দেখে মনে হয় মনুষ্যত্বের মূল বুনিয়াদ লোপ পাই যায় কিছু অসম্ভব না তবে এই শিক্ষা দীক্ষা বিবাহটাকে ঠিক করে নিতে হবে এই যে দুনিয়ার সামনে আমি করোনা দেখিছে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখিছে এই সবগুলি আমি অঙ্গে নিবেইছে ঠাকুর বহুদিনের এই কথা কই যাইছন্তি এই দুনিয়ার সামনে একটা সর্বনাশ এসেছে যার তুলনায় মহাবাত্যা লোকরক্ষা সম্পদ রক্ষা এই যে লোকক্ষয় ঘটিলা সম্পদ রক্ষা ঘটিলা কিছু না এগুলি তো কিছু নাই আউরি বড় বড় অবক্ষয় ঘটিবাকু যাଉଛି তো শিক্ষা দীক্ষা বিবাহটাকে ঠিক করে নিতে হবে এই শিক্ষা দীক্ষা বিবাহটা যদি মনুষ্যর ঠিক ন হুয়ে অন্য যেতে যাহা সজাড়ি দিয়ন্তু না কাহিকি যেতে যাহা পরিপূর্ণ করন্তু না কাহিকি মনুষ্যর শিক্ষা শিখিলু যে তুই কেতে কিছু ফল তো কিছু ফুটিলানি ঠাকুর কজন মনুষ্য অনেক কিছু শিখিছি এ সবু কিছু জানিছি কিন্তু সেখানে স্মৃতির বলদ হেলু যে কিছু তুই মুঠায় भी भाट फुटिलानी तबे जहा भी हो शिक्षा दीक्षाटा को सजाड़ी नबा को पड़िबो एई विवाहटा को मध्य सेही परिभाव रे गुरुत्व दबा को पड़िबो से दिन श्री ठाकुर बसिचंती तांको निकट को जने मां आसी कहउचंती ठाकुर मोर जने 12 वर्षर गोटिए संतान थिला जाहा कि तार आकस्मिक मृत्यु घटिछि ए मृत्यु पाई किए दाई श्री ठाकुर बसिचंती सेही समय पचारुचंती मां जनक कांदी कांदी एई जो मोर 12 वर्षर एकमात्र संतान काई के मृत्यु घटिला ए मृत्यु पाई काई किए दाई मु तो सारा जीवन आपन को धरि चालिछि ठाकुर कहउचंती जेतेबेले बारंबार प्रश्न करिबा भितरे दे श्री ठाकुर कहउचंती तार मृत्यु पाई तुमे दाई जेतेबेले मां जनक प्रश्न करूचंती ठाकुर की परिभाव रे जने संतान रो मृत्यु पाई तार मां के पिता माता केतेबेले दाई हेई पारंती सेतबे ठाकुर बुझेई दउचंती आज को ठीक 12 वर्ष पूर्वे एपरि एक संध्यारे जे मां को कहउचंती तुमे तोमर स्वामी को हातर गुटिए बैग धरई देई बाजार को पठेई देइथिलो बाजार रो सौदा आनिले घर रो रोसेई हबो एवं सेति बाजार को हातर जे बैग धरि तुमे तोमर स्वामी को बाजार को पठेई देइथिलो एवं से बाजार जीवा रास्ता रे देखिले एमिति गुटिए जागा रे संकीर्तन हेउची सेही संकीर्तन भीतर को से पसी गले जाई से संकीर्तन भीतर एमिति भाबरे मशगुल हेई गले जे रातिटा आगो को बहु भाबरे बढ़ी जाईची अनेक समय बीती जाईची यार भीतर जेतेबेले संकीर्तन बंद हेईची देखा जाईची खूब भाबरे जे राति हेई जाईची बहु समय बहुत निघोर एई समय राति बढ़ी जाईची देखा जाईची जे दुकान बाजार सब किछि बंद हेई जाईची आ किछि सौदा पाई पारि नांती खाली हाथ सेमिति बैगटा को नै घर को जते बेले फेरी आसी चलते तुमे तंको अपेक्षा करी करी एते भाबरे विरक्ति हेई जाईथलो जे जते बेले से घर को पुणी फेरी चलती खाली हाथ बैग रे स्वामी स्त्री के भीतर प्रबल झगड़ा हेईची
आज तुमरी जो समस्ते आज उपास रे शोइचंती तेणु तुमे जे एहीपरि जीवन नहीं चलिबा अपेक्षा मरी जीवा काई भलो स्त्री सेते बेले कहउचंती एहीपरि जीवन नहीं चलिबा अपेक्षा मृत्युटा ही शेष कर यार भीतर प्रबल झगड़ा जेते बेले बढ़ी जाईची स्वामी स्त्री दुई जण अलगा अलगा घरे सोई जाईचंती এই সই জীবা ভিতরে দেইকরি স্বামীটা সেতবেলে পশ্চাতাপ করিচন্তি সতরে মোর ভুল পাই আজি এপরি ঘটনা ঘটিବାକୁ গলা মোর ভুল যোগ আজি সমস্ত উপবাসরে রহিচন্তি তেଣୁ ସ୍ତ୍ରୀର ବିରାଗ ସ୍ତ୍ରୀର এই ଯୋଉ ରାଗଟାକୁ ରୋଷଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ରୁମକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବା ଘରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କାକୁଟେ ମିନତି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲିବା ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର এই স্বামী চাইছি স্ত্রীর বিরাগ কমেଇବା ପାଇଁ এই ভিতরে দেইকরি স্বামী চেষ্টা করিছি স্ত্রী কো আজি কামরে বা সহবাস করিবা ପାଇଁ সেক্সুয়াল রিলেশন রখিবা ପାଇଁ চেষ্টা করিছি এবং তাঙ্কর রাগ কমেଇବା ପାଇଁ আজি স্বামীটা কোন করিছি না স্ত্রী সহিত সেক্সুয়াল রিলেশন রখিছি এবং এই রখিবা ভিতরে যে স্ত্রীর মন ভিতরে কিন্তু সেই গুটিয়ে কথা এমিতি জীবন নেই চালিবা অপেক্ষা মৃত্যু হি শ্রেয়স্কর সেই রাতিরে সেই মা জনক গর্ভবতী হইছি এবং পরবর্তী গর্ভবতী হওয়া ভিতরে দেই সেই পিলাটা ধীরে 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 জন্ম নেইছি এবং সেই পিলাটার জন্ম পরে হি 12 বর্ষ পরে তার মৃত্যু ঘটিছি সেদিন রাত্রিরে মার মনোভাব যাহা থিলা সেই মনোভাব থিলা কেবল গুটিয়ে কথা এই জন্ম এমিতি জীবন নেই চালিবা অপেক্ষা মৃত্যু হি শ্রেয়স্কর তেণু সেই প্রকার চিন্তা ভিতরে সে যেতেবেলে গর্ভবতী হইছি এই গর্ভবতী ভিতরে সেই পিলাটা কিন্তু সেই পরিভাবে অকাল মৃত্যু ঘটিছি তেণু সেটিপাই শ্রী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି স্ত্রীর বিরাগ কমাতে গিয়ে কামাসক্ত হবে না স্ত্রীর বিরাগ কমাতে গিয়ে কামাসক্ত হবে না শিশু এলে ক্ষীণ হবে তুমিও ভালো থাকবে না যদি স্ত্রীর বিরাগ স্ত্রীর রাগ স্ত্রীর রুষা স্ত্রীর ক্রোধକୁ কমেଇବାକୁ ଯାଇକରି କେତେବେଳେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଯେ କାମାସକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ যদি সেই সই পরিস্থিতি ভিতরে সন্তান সৃষ্টি হবে স্ত্রীর বিরাগ কমাতে গিয়ে কামাসক্ত হবে না শিশু এলে ক্ষীণ হবে তুমিও ভালো থাকবে না সেই সময়ে শিশু যদি জন্ম নিয়ে তেণু পুরী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି রতি কালে উদ্দীপনী শুভ সম্বেগ প্লাবন ছড়া নারীর মনর বিপাক যেপরি সন্তান পায় সেপরি ধারা রতি কালে উদ্দীপনী শুভ সম্বেগ প্লাবন ছড়া এই রতি সময়ে এই সেক্সুয়াল রিলেশন সময়ে রতি কালে উদ্দীপনী শুভ সম্বেগ প্লাবন ছড়া শুভ সম্বেগ মন ভিতরে শুভর গোটে প্লাবন যদি সৃষ্টি ন হেলা তাহলে শুভ সম্বেগ প্লাবন ছড়া নারীর মনর বিপাক যেপরি সন্তান পায় সেপরি ধারা নারীর মন ভিতরে যদি বিপাক থাকে নারীর মন ভিতরে যদি ক্ষোভ থাকে নারীর মন ভিতরে যদি অভাব বোধ থাকে সেইপরি ভাবে তার সন্তানটা মধ্যে সেইপরি জন্ম নেই থাকে পুরী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কামার্থ হই পুরুষ যদি প্রলুব্ধ করে নারী সত্য আয়ু হারাবে কিন্তু সমাজ নষ্টকারী ধ্বংসকারী কামার্থ হই পুরুষ যদি প্রলুব্ধ করে নারী মনীষ যদি পুরুষ যদি কামার্থ হই কি নারীকে যদি নারী সত্য হয়ে সত্য আয়ু হারাবে কিন্তু সমাজ ধ্বংসকারী এই সত্য আয়ু সে পুরুষটা আয়ু হারা হেতা এবং তা ভিতরে দেই যে সন্তান আসিতা সে সমাজের ধ্বংসকারী হেতা পুরী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି পুরুষ পছরে ছুটিলে নারী কম শক্তির হুয়ে হ্রাস পুরুষ পছরে ছুটিলে নারী কম শক্তির হুয়ে হ্রাস এবং পুরুষ ছুটি নারীর পছে হরায় মেধা শক্তি যশ পুরুষ যদি নারী পছরে ছুটি থাকে তার মেধা তার জ্ঞানর হ্রাস ঘটে তার শক্তির হ্রাস ঘটে তার যশর মধ্যে হ্রাস ঘটিଥାଏ তেଣୁ এই প্রকার কথা কো বিজ্ঞান আজ ଆମ নিকটরে কহিনি কো রাজনীতি ଆମ নিকটরে কহিনি পুরুষোତ୍ତম আসিଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ সেই কথা শ্রী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତର ପଞ୍ଜିକା ସଦୃଶ অনন্ত জন্মর ইতিহাস আম মস্তিষ্ক ভিতরে পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা করে ছাপা হয়ে রয়েছে যদি ঠিক ভাবে উপযুক্ত ভাবে নাম ধ্যান করা যায় ঠিক ভাবে মানুষ মনটাকে অনুশীলন করা যায় তাহলে দেখা যায় যে এই অতীত জন্মর ইতিহাস গুড়িক অতীত জন্মর স্মৃতি গুড়িক স্বপ্নরে বা জাগ্রত অবস্থায় তা মন ভিতরে মনীষ মন ভিতরে আসি যাই তেমন আমার এই মস্তিষ্ক হচ্ছে অনন্ত জন্মর ইতিহাস এইটি পৃষ্ঠা পরে লেখা হয়ে রয়েছে কিন্তু এই নাম ধ্যান ভিতরে দেই जो नामटा आमे पाइछे जो मंत्रटा आमे पाइछे सेटाकू बारंबार जप करिबा भितरे देई ताकू मनन करिबा भितरे देई अतीत जन्मर इतिहास गुड़िक स्मृति गुड़िक बारंबार मनकू पळे आसी थाए स्वप्न भितरे पळे आसी थाए तो ठाकुर कहउचंती जहा तुमे देखि पारना
তাহা যে দুনিয়ার নাই তাহা কিন্তু সত্য নহে, যাহা তুমি বুঝি পার না তাহা যে বোধ নাই তাহা কিন্তু সত্য নহে, যাহা আমার এই মানস পটকু আসি পারে না তাহা যে সৃষ্টিরে নাই তাহা কিন্তু নহে। আমার দৃষ্টি শক্তি, আমার ইন্দ্রিয় শক্তি, আমার বোধ শক্তি এগুড়িক সবু সীমিত, গোটে সীমিত হয়ে যাওয়া ফଳରେ আমি অনেক কিছু বোধ ভিতরକୁ আসি পারে ନାହିଁ। কিন্তু এই নাম ধ্যান ভিতরে করিবা ভিতরে দেই, নাম জপ করিবা ভিতরে দেই, মনুষ্যর জীবনକୁ অনুশীলন করিবা ভিতরে দেই, এই যে তার অনুভব রাজ্যটা এতে ভাবে বড়ি যাইଥାଏ। এই নাম করিবা ভিতরে দেই মনুষ্যর অনুভবর নামটা বা স্তরটা এতে ভাবে বড়ি যাইଥାଏ। জনকর বিষ্ঠা এবং মলর গন্ধକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବାରି ଦେଇ କହି ଦେଇପାରେ। ইয়ার গুণ, তার চরিত্র, তার ব্যক্তিত্ব ସବୁ କିଛି କି ଜାଣି ଦେଇପାରେ ମଣିଷ। সেদিন শিশু ঠাকুর উদাহরণ দেই কହୁଛନ୍ତି, দিনে এপরি ভাବରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଛାତ୍ର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାର ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାର କଥା, ମୁଁ ଦିନେ ଏପରି ଭାବରେ ଯାଉଛି ଜଣକର ବିଷ୍ଠାକୁ ମାଡ଼ିଦେଲି, ଦେଖାଗଲା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜାଣି ଏଇଟା ଦେଇ যে বুঝিনেলি এই বিষটাটা হচ্ছে ভাষার। এই ভাষা পাখକୁ যাই পচারিলি তু সেটারে ঝাড়া বসিଥିଲୁ କି নাই, সেତେବେଳେ সে হসি হসি কହୁଛି তু কাইকি সেপটে যাଉଥିଲି কই। এইপরি ভাবে মনুষ্য যদি নাম পাইছি, এই যে মন্ত্র পাইছি, এই মন্ত্রটা ঠিক ভাবে যদি অনুশীলন করে তাহলে তার অনুভবর রাজ্যটা এতে ভাবে বড়ি যাইতে পারে। মনুষ্যর মুহ দেখি কই দেই পারে সে কেউ গুণর অধিকারী, কেউ চরিত্রর অধিকারী। তেণু সমস্তଙ୍କୁ দীক্ষা নবাকু পড়িব, মন্ত্র নবাকু পড়িব। সেদিন শিশু ঠাকুরଙ୍କୁ প্রশ্ন হচ্ছে, ঠাকুর কোন এই দীক্ষা নবা পাই কৌশি প্রকারের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা রয়েছে, সময়ের আবশ্যকতা রয়েছে, দিন তীর্থ তিথি বারর আবশ্যকতা রয়েছে। শিশু ঠাকুর বুঝাই দৌঁচন্তি যেতেবে জন্ম হেল কৌশি দিন বার তিথি ব্রত তো দেখি জন্ম হই নথিল, যৌদিন মৃত্যু যৌদিন মরিব সেদিন তো মধ্য কৌশি তিথি ব্রত বার তীর্থ এসবু গুড়িকর আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কাহিঁকি এই দীক্ষা নবা ভিতরে দেই, এই গুরুଙ୍କୁ পাইবা ভিতরে দেই এতে প্রকারর বাহানা। ন তিথি ন ব্রত পূজা ন সন্ধ্যা ন জপক্রিয়া দীক্ষায় কারণ জ্ঞান স্বেচ্ছা প্রাপ্তে চ সদ্গুরু। কৌশি তিথি ব্রত এগুলিকর কৌশি আবশ্যকতা নাই। পুরী শিশু ঠাকুরଙ୍କୁ সেদিন প্রশ্ন করা যাଉଛି, ঠাকুর ଆପଣଙ୍କର দীক্ষা নেই গলে, ଆପଣଙ୍କର সৎমন্ত্র নেই গলে মଣିষ কোন ଆପଣଙ୍କୁ ঠিক ভাবে বুঝিপারে, ଆପଣଙ୍କୁ ঠিক ভাবে জানিপারে? ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কতিপয় হাত গণতি কেতে জন বুঝি পারନ୍ତି, কিন্তু ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ সঙ্গ କରିବାକୁ পড়ে, সৎসঙ্গ କରିବାକୁ পড়ে, আচার্যଙ୍କ সঙ্গ କରିବାକୁ পড়ে, এই মন্দির ଯିବାକୁ পড়ে, আশ্রম ଯିବାକୁ পড়ে, ইষ্ট পরিবারଙ୍କର সঙ্গ କରିବାକୁ পড়ে। সেই বুঝেই দଉଛନ୍ତି এই গুটে ନାହିଁ କି গুটে সৎসঙ্গরে গুটে ଅଛି গুটে কথা, এই ଅଛି গীতারে লেখা ଯାଇଛି, সংগাত সঞ্চয়িত শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া দৃষ্টি শুদ্ধতা, দৃষ্টি শুদ্ধই বিশ্বাস, বিশ্বাসাত নির্বিচারতা, নির্বিচারতা ভবতে প্রেম, প্রেমাত আত্মসমর্পণ। সঙ্গ করিবা ভিতরে যাই এই স্টেপ 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 যেতবে আগুক আমি বড়ি যাও সেতবে দেখা যায় মଣିষ পূর্ণতা লাভ করে। তেবে আসন্তু এই বিদেয়ী আত্মাঙ্কর সমস্ত ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিবা যেমিতি এই আত্মাটা গোটে সুন্দর জীবন ভিতরে স্থান পাই। শ্রী ঠাকুরঙ্কর ক্রিয়া করু। জয়।